अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आया हूँ सेंटर पॉइंट खाना खाने के लिए। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ KFC इन मलेशिया। हाउ कौन कौन सी मील्स हैं इनकी, कैसा खाना है। तो लेट्स गो, कम इनसाइड। जी ये देखिए व्यूवर्स, लास्ट मंथ चाइनीज़ न्यू ईयर था, तो स्टिल चाइनीज़ न्यू ईयर गोइंग ऑन। How's the clamping over here? How it's beautiful. You can see now. So nice. Vengeance. So let's. We're showing you meals today. ये देखिए मील्स यहाँ की, यहाँ का फेमस ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। नासी लम्मा, प्राइस भी बहुत अगर हम कंपैरिजन करें अपने रीजन के साथ तो कम प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर, बट मील्स वेरी नाइस। तो आज आपको मैं बताऊंगा ऑर्डर कैसे करते हैं। ये भी एक हमारे आगे बंदा, इसके बाद हम ऑर्डर करेंगे। बर्गर्स के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ हैं इधर, नगेट्स, कॉम्बोज, बॉक्स, जिंगर चॉप्स, क्लासिक, फैमिली मील ऑल्सो एज वेल। boleh order ke sini? Voucher? Tak ada voucher, tak ada. So kena situ Tapi saya tak ada ayam spicy ya. Sorry? Spicy tak ada. Spicy ayam tu? Tak ada, saya ada ori saja. Nasi ada nasi? Ada kalau nasi lemak nasi saja ada. Tak, yang meal itu, yang combo rice plate tu ada Ada, tapi saya bagi nasi lemak nasi. Sebab nasi Bukan yang nasi dia punya? Dia punya tak ada, dah okey. ओके ओके ओके, यहाँ ऑर्डर करते हैं जी आज। डाइन इन। क्लासिक मील्स, burgers, meals, राइस मील। ये राइस मील आ गई। इसका अगर अलग आपको ऑर्डर करना है तो भी हर चीज़ में आप कर सकते हैं। ऐड ऑर्डर, कॉम्बो कॉम्बो कॉम्बो। Tadi ni order nasi kan, kena rice. Okay, sekarang kan saya tak ada nasi ayam punya yang kena rice tu kan ada. Saya bagi nasi kau punya nasi, boleh? चीज़ी ऑर्डर करेंगे और राइस एड ऑन, एड ऑर्डर। प्रोसीड टू पे। अब अपने कार्ड से जो जो आपको पे करना है आप कर सकते हो। हम इनको बहुत सारी ऑप्शन हैं, डेबिट पे जाते हैं। प्लीज़ वे कार्ड डाल दिया उसमें। प्लीज़ वेट अ सेकेंड।
आ गया जी ऑर्डर, ये बिल आ गया. आफ्टर दिस दे विल बी सर्व ऑन टेबल dah. Nanti kontak ke kena ambil sini? Ambil sendiri tu, nanti saya panggil nama yang satu. ini ya. ओके देखिए ये मेरा नंबर 281. You can see 281. They got 281. They will be served on table. जी देखिए ऑर्डर आ गया मेरा. जैसे हमने चिकन ऑर्डर किया था, ड्रिंक्स, चीज़, ये एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ से मिलता है, बहुत अच्छा है. विद राइस, टेस्ट इज सो गुड. सो लेट्स गो स्टार्ट. ये देखिए नासी, राइस, चावल, वेरी हॉट. ये इनका तरीका है. सॉरी यहाँ पे बहुत नॉइज़ी है. दिस इज माई वे फॉर इट. आज स्पाइसी चिकन नहीं था उनके पास, चिकन मिला. सो लेट्स ट्राई आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम. गुड. अल्हम्दुलिल्लाह डन माय मील. अभी घर जाएंगे वापस, वो भी आपको दिखाते हैं. आउट लाइट ऑफ है. ग्रिल माशाल्लाह बहुत अच्छी थी. अच्छा you can see very nice. Malaysia, stay safe. वो उधर हमने गाड़ी पार्क की थी, यहाँ से गाड़ी लेते हैं. नेक्स्ट इंशाल्लाह अच्छे व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा. अभी तो ट्राई अप है, ट्राई कर रहे हैं. कोई गलती हो तो माफ़ भी कीजिएगा. एंड कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स. Here we go, my car. Come, let's drive. Now on the way back to home. देखिए how smooth drive in Malaysia. लेफ्ट साइड पे मैकडॉनल्ड्स है, ड्राइव थ्रू. नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके बाद मैकडॉनल्ड्स का भी आपको टूर कराऊंगा. जितने अच्छे ब्रांड्स हैं खाने के, सब इंशाल्लाह ताला टूर करेंगे. मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह. ये जी मैं अपने रेजिडेंस पे पहुंच गया हूँ. PM ready.
Thank you for watching. Allah Hafiz. Bye bye.